Guys, may dumadating na guys. So, hanapin na lang na sir. Hanapin mo na lang sir. Yung sa banda sir. Guys, may dumating na po. So, hanapin niyo po yun ngayon guys. Sir, bilisan niyo sir, baka maunahan pa kayo. Sir, malawak po ang ano sir, para makuha nyo. Madali. So, hahanapin nyo ni sir guys. At saka ni ma'am. So, nagmamadala sila ma'am. Malapit lang pala si ma'am dito sa bahay. Sa may malapit sa simbahan guys. So, shoutout kay sir. Napakabilis niya mag-update. Bilis. Sir, naharap na ba sir? Naharap niya na? Pa. So, sir, bilis-bilisan niyo sir. Sabahad maunahan pa kayo. Sayang yung effort mo sir. So, yun guys. So, guys, malapit na sana siya dun kanina. Kaya lang din niya napansin. So, guys, bahala siya dun. Lapit mo mabuti sir. Flash light ko dun. Kaya lang tampi. Basta kaya lang boss, sa paribot lang. Sa luwas, buda sa yaog. So, guys, wala pang dumadating guys. Nahanap niyo na po, ma'am? So, kasama po ni ma'am yung anak niya. So, ang bilis po talaga nila mag-update. Ang bilis talaga. So, kaka-post ko pa lang pero pumunta kagad sila. Yung pala ang bahay nila. So, may parating na po guys. Panoorin nyo na lang po sir sa video. Hanapin nyo na lang po. Sige sir, hanapin nyo sir. So medyo matagal-tagal na. So may challenge talaga. So pinasilip ni sir. Ano mga bata na. Ano yun naman yan? Sige sir, hanapin nyo sir. Napakahirap talaga siguro kaya hindi nila mahanap guys. Sige sir, hanapin nyo guys. Mano yan? Mano yan? Uy! Mano yan? So marami-rami na sila guys. Tama! Ina boy! So si sir, may parating si sir. So, hindi pa nahanap. Hindi pa sir, ako kuha sir. Sige sir. Boy, baka mahulog ka dyan boy. Dito lang. So yun. Sir, nahanap mo na ba sir? Hindi pa. Ay, yung Oo, sir, nahanap sir. Congrats sir, congrats. Thank you. Wait lang sir. Kailangan na! Sir, ano pangalan mo sir? Rizal. Ako yung nagkano sa yung helmet kaso bago. Ah, Yung kapitol, sinahulog. Okay, sige sir. Thank you, nakapalo ko pala. Yes, dalawa yan. Shoutout mo na sir. Shoutout sa akong ko. Bye-bye. Oh, shoutout kayo guys. Shoutout kayo, shoutout. Oh, shoutout kay Ivy Local Pobre! Shout out! Shout out! Yun. Thank you guys.